बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सबको इस्लामिक मास्टर में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बदबख्त नाफरमान कौम की जिस पर एक नहीं दो नहीं बल्कि इकट्ठे 5 अज़ाब नाज़िल हुए। आखिर वो कौन सी कौम थी और उसका गुनाह क्या था? ये तमाम तफसीर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाजरीन, वो कौम थी फ़िरऔनी कौम। जी हाँ, फ़िरऔनी वो कौम है कि जिस पर 5 मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब नाज़िल हुए और वो बड़े ही स्ट्रेंज किस्म के अज़ाब थे जिनकी तफसीर हम आपको बताएंगे और आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी। किस्सा मुख्तसर ये कि फ़िरऔनियों ने जो मुख्तलिफ जादूगर थे वो अपनी शोभदा वादियाँ दिखा रहे थे, तो हज़रत मूसा ने अपना असा डाल दिया जो कि अज़दहा में तब्दील हो गया और जादूगरों के फेंके हुए तमाम सांपों को निगल गया। ये देखकर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए, लेकिन फ़िरऔन का कुफर और सरकशी ख़त्म ना हुई बल्कि बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। फ़िरऔन के मज़ालिम से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि फ़िरऔन ज़मीन में बहुत सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार फरमा दे जो इनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और इससे बाद आने वाली कौम इन अज़ाबों से महफूज रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों पर 5 अज़ाब भेजे। उन 5 अज़ाब की तफसीलात सुनने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक मास्टर को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो अब सुनिए कि वो 5 अज़ाब कौन से थे। पहला अज़ाब तूफ़ान का आया। तूफ़ान का अज़ाब नाजरीन ऐसे आया कि एक अबर आया, हर तरफ अंधेरा छा गया, इंतहाई ज़ोरदार बारिश हुई, यहाँ तक कि तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर गया और फ़िरौनियों के घरों में मुकम्मल तौर पर पानी भर गया और वो इसमें खड़े के खड़े ही रह गए। पानी उनकी गर्दनों तक पहुंच गया, उनकी खेतियां, उनके बगात, सब कुछ उस तूफान की जद में आ गए और वो बेबस होकर रह गए। हफ्ते तक इसी मुसीबत में मुब्तला रहे जबकि मोमिनीन के घरों में पानी बिल्कुल भी दाखिल नहीं हुआ। जब फ़िरौनियों की इस मुसीबत को बर्दाश्त करने की ताकत ना रही तो वो मुकम्मल तौर पर इस तूफ़ान से आजिज़ आ गए। तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने इन पर से इस अज़ाब को ख़त्म कर दिया। ये देखकर भी वो ईमान ना लाए और दोबारा से सरकशी इख्तियार कर दी। फ़िरऔनियों पर दूसरा अज़ाब। फिर उन पर एक और अज़ाब नाज़िल हुआ। वो अज़ाब था टिड्डी दिल का अज़ाब। चारों तरफ से टिड्डी दिल के झुंड नजर आने लगे और आकर उन्होंने फ़िरौनियों के ऊपर अटैक कर दिया, उनके खेतों को, उनके बागों को और दरख्तों की लकड़ियां तक टिड्डी दिल खा गए। फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियां मुकम्मल तौर पर भर चुकी थीं और आलम ये था कि उनका सांस लेना भी दोबर हो गया। आखिर वो इस अज़ाब से भी तंग आ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अहद किया कि इस दफ़ा वो ज़रूर ईमान ले आएंगे। आप अल्लाह ताला से दुआ फरमा दें कि वो इस दर्दनाक अज़ाब को हम पर से टाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर ये अज़ाब भी टल गया, लेकिन थोड़े से अरसे के बाद वो फिर से नाफरमानी करने लगे, यानी दोबारा डी ट्रैक हो गए और 1 माह ऐसा ही चलता रहा। फ़िरऔनियों पर तीसरा अज़ाब। फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक और अज़ाब नाज़िल किया जो कि गुन का अज़ाब था, यानी जिसे आप जुए भी कहते हैं। उसकी तफसील भी सुनिए। वे इन फ़िरौनियों के अनाजों और गल्लों में लगकर तमाम अनाज को खा गईं। ये एक छोटा सा कीड़ा था जो कि खेतों की तैयार फसलों को मुकम्मल तौर पर चट कर जाता था और इनके कपड़ों में घुसकर इनके जिस्म को काट काट कर जख्मी कर देता था। ये कीड़े उनके खाने और उनके पानी में भी घुस गए, यहाँ तक कि इस कहरे आसमानी से वो घबरा गए और भागे भागे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और ईमान लाने का यकीन दिलाते हुए दुआ की दरख्वास्त करने लगे।
کیونکہ پیغمبر تو نرم دل ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے دوبارہ سے دعا کی اور عذاب ٹل گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر یہ وعدہ بھی توڑ دیا اور ایک بار پھر ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ فرعونیوں پر چوتھا عذاب۔ اب یہ عذاب کون سا عذاب تھا؟ وہ عذاب تھا مینڈکوں کا عذاب۔ غور سے سنیے، اللہ نے یہ جو فرعونیوں کی بستیاں تھیں اور گھر تھے، ان میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا کر دیے، بے شمار لاتعداد مینڈک ہی مینڈک۔ ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جہاں بیٹھتے ان کے نیچے مینڈک ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلے جاتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ پھر اللہ سے رحم کی دعا کیجئے، ہمیں معاف کر دے، اور ہم قسمیں کھاتے ہیں، اور انہوں نے قسمیں کھائیں بھی کہ ہم اس دفعہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ کے حضور اس عذاب کو ٹال دینے کی دعا کی، اور یہ عذاب بھی 7ویں دن ختم ہو گیا۔ مگر اس بار بھی فرعونی گمراہ ہو گئے، یعنی ڈی ٹریک ہو گئے، اور اس دفعہ تو وہ مومنین کو ستانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی بھی کرنے لگے۔ تو اللہ نے پھر ان کو گرفت میں لے لیا اور ایک بار پھر بڑے ہی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فرعونیوں پر 5واں عذاب، اور یہ عذاب تھا خون کا عذاب۔ چونکہ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھی، اس لیے یہ عذاب نازل کیا گیا۔ اب وہ کیا تھا کہ ان کے کنویں خون سے بھر گئے، ہر پانی خون بن گیا، کھانے کے پینے کے برتن میں خون ہی خون نظر آتا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہ مومنین کے ساتھ ایک برتن میں پانی پئیں، لیکن جس طرف سے جس سائیڈ سے مومنین پانی پی رہے ہوتے تھے وہ پانی ہی رہتا، لیکن جس سائیڈ سے یہ فرعونی پانی پی رہے ہوتے تھے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ ایک شدید عذاب تھا۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست، تو آپ نے ایک بار پھر ان پر رحم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور یہ عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ ہر 2 عذاب کے درمیان وقفہ 1 ماہ کا ہوتا تھا۔ ہر دفعہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے اور اس دفعہ پھر عہد توڑ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون۔ اب وہ عذاب جو آخری عذاب تھا وہ کون سا تھا کہ فرعون اور اس کے تمام ساتھی، اس کے تمام فالورز جو اسے خدا مان بیٹھے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان مردودوں کو اس زمین سے ختم کر دیا، اور فرعون کا ڈھانچہ نشان عبرت کے طور پر آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، تاکہ وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عہد کیجئے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں گے، ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی کسی عذاب میں مبتلا کر دیں۔ آمین۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔